ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଭବନ୍ତୁ ଭାରତ ଅଭୂତଥାନମ ଅଧର୍ମସ ତଦାତ୍ମାନ ସଜମ ହେବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନୀ ଘଟେ ଅଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ସେତେବେଳେ ଅବତାରଣ କରେ, ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, କୁର୍ମ ଅବତାର, ବାମନ ଅବତାର, ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଇଏ ବାଘ ଅବତାର ନେଇକି ଆଉ ଏ ସମାଜକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ये परंपरा को नहीं आमर ओडिशा परंपरा जो बाघ नाच को नहीं गोटे फिल्म आसुची रंगसूर ता ट्रेलर देखी ट्रेलर देखनी अवश्य, किंतु सेटा जो आमर जो आनिमल्स जी सब जो अच्छी से लोप पाइबा गला से गुड़ा को आगामी दिन में जीवित रहा सेटा हूँ मुख्य उद्देश्य। आपणकर प्रयास ये फिल्म टी ये आगु को निश्चिंत भाव में अग्रगति हम लोक भी पसंद योग्य हम। बाघ नाच देखी हाँ से गोटा सब तो होता विलुप्त होगा जस्ट मैंने प्रेजेंटली आगु को बढ़ निश्चिंत भाव नहीं सेटा मु बुझिनी जनवरी 7 आउ गोटे मुझे आपन गोटे कहूँ चाहिए जनवरी 12 तारिख दिन निश्चिंत भाव में आम जीवु प्रेक्षालय देख जदा जदा ही धर्मस्य ज्ञानी भवन्तु भारत अभूतथानम अधर्मस तदात्मान सजम हम। हे अर्जुन, ଯେଉଁଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନୀ ଘଟେ ଅଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ସେତେବେଳେ ଅବତାରଣ କରେ, ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, କୁର୍ମ ଅବତାର, ବାମନ ଅବତାର, ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଇଏ ବାଘ ଅବତାର ନେଇକି ଆଉ ଏ ସମାଜକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି।